የምታፈርሰው መስጊድ እኮ የአያት ቤት አይደለም አንተ እንኳን ሰፈር ዳርተውና አዲስ አበባ መሃል ስፓርት ላይ መስጊድ ቢገነባ መንገዱ በሌላ በኩል መውጣት አለበት እንጂ መስጊዱ መፍረስ የለበትም ይሄ የአይምሮ ጥበት ነው ያለ ማሰብ የጭፈራ ጊዜ እዚህ ሚዲያ ላይ ትበረታለ መስጊድ ሲፈርስ ግን አንተ መስሎ ማይልታየን አሁን ብዙ ተከታይ ያለው ሰው ለመስጊድ ድምጽ አልሆነም መስጊዱ ሲፈርስ ሁሉም ዝም አለ ለምን እንደዚህ አይነት ሰው አላህን አውዶን ከር حرامን ግን መርሃባ ብሎ ማስታወቂያ ይሰራል እዚህ ላይ ግን መስጊድ ሰው ያላህ ዲን ሲሆን አይሳተፍም መስጊድ የትኛውን ቦታ ቢገነባ መነካት የለበትም ለምን ያላህ ቤት ነው ምድሩም የሱ ነው አንተ አገባህም አንተ ኖርክበት እንጂ ምድሩ የሱ ነው እንጂ አንተ አይደለም ሀገም ተኮሩ ተፈተ ጀሪ ከማን አመንታኑ ረዲገን ሶ ቄሮን አካና አፍሲ ጅሩ ሶ ልቡን ጅሩ ልቡን ጠመምኒ ቄሮን ገረም ጎዳነ ጀናን ከረጫቲ በቪዲዮ ከነረገ ፈዳ خناتو كويتشون إجتيني تكويتشو جمان كينيا جيرينيا خينيا نجينيا خي بتا خينيا أكما خليس هنگلو بونتني توريغام تو تنيكاب سويني جبيني جيرا دوا فيناو عاطف نيوريغام هاجا جتو ربيك يتوكچاف نيوريغام هو جتي مالكاب عاتين حراما حلالا سننگلچ غرو وانت سمونا مزور سيتو كلي نسي حراما تو اگرسيسا نملي عاتي قماو غنما ميلالا سمو سرين تلغو يون قماني ايرون كيناس جرا ساعتي كان انا عاتي ودم شيشا حراما مت انا سيجاره ديم سيجاره توت سيجاران حراما مت حلالا كران جن سيجاران حراما توساني بيكس غرو نملي عاتي قماو توكو سيجاره اتفلاتون نملي سن اككياتي جديتا سانا فكات ايرون كينا كبدا جرو أمة جاتين حلالا حراما جدا جدوه وكبابو سكان مالواني برهنجو أصونو لبون جرو من يمنتانو ردي قمون إيران أجيت والقمام قرآن هنكراو حديث ربهم بيك مسجد ربهم بيك صلاة ربهم بيك ما دي تمس قد جاتي كنا ما قلقل قالت أمودا نمني جاتي كما وفي نمني جاتي هنكماني كم ترى بريد تجاتي كما أولاد تجاتي كمان لال كم ترى بريد جاتي نلكان رفتة سموز ورسه إجاك أيره والله ربي كياتني كذا ورجعتي هنكمانه الحمد لله رب العالمين ده شو قبضن أكن دوبان رجعتي نرام حلالا سننقل شو قالوا ربي إنك يوانجره وانتي سمونا مزورسي تقولين سي حرامة أوسانو ما دتشي سكون وانتي سمونا مزورسي نمني جاتي هنكمانه نمني جاتي سوسي كماته أبورو سمو سيراني نجتو يوج عادي سن هنكماني سيجي أو كسيدها أو كأماناتي ولا لا سوسي جتشون ما جتشو أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm calling every Muslim in the world to pray for us and to stand with us. This message from Ethiopia, the land of Habasha, Najashi's land. We need help. Our brother and sister are suffering. Our sister, because of their hijab, they stop from going to school. Now they start destroying our masjid mosque. It's not one mosque. Many mosques been destroyed in the capital city of Addis Ababa. We don't know the reason. My beloved sister and brother, please be voice for us. When they destroy the masjid, they didn't even let us collect the Holy Quran. They destroyed with it. We need help. It's not one mosque. It's many mosques. They keep doing now. So please, pray for us and be voice for us. We need your help from Ethiopia, Habasha, Najashi's land. يولمني نجيني يا رب النجاسة نفوري يا مولاي يا أبايسا وانو تاني بيتا بيسا نكيسا إلهي هركك كيسا تمت نفوري يولمني نجيني يا رب النجاسة نفوري يا مولاي يا أبايسا وانو تاني بيتا بيسا نكيسا إلهي هركك كيسا تمت نفوري. Attention to the Muslim community all over the world. In Ethiopia, the land of Bilal, the first Mu'adhin, the land of Najashi, and the land of Ayman, we are facing a distressing situation. Within the past 2 weeks, more than 23 mosques have been demolished under the guise of the government initiative for urban development in the city of Shaggar. We the people and the esteemed Majlis have raised our concerns, requesting the government to halt the destruction of these sacred places. However,
our pleas have fallen on deaf ears as the government remain unwilling to provide a clear explanation for their actions. We, the citizens of Ethiopia, implore the government to clarify the purpose behind these demolitions. We believe in the importance of progress and beauty of our nation, but we cannot accept the destruction of mosques and the home of our cherished religious community. We call upon international community to lend their voices ours and urge the government of Ethiopia to engage in the dialogue, transparency, and seek a mutually agreeable solution. Together, we can protect our heritage and ensure a future that upholds both prosperity and values to our society. Let's protect our mosque. Dialogue for Progress, Ethiopia.